Wadidaw, banyak sekali mobil-mobilan. Wow, ada mobil truk pasir. Ayo kita bongkar. Wow, apa nih? Wede, ada pesawat tempur. Wow, amazing. Kita angkut ke dalam truk. Wow, di sini ada mobil bus oleng. Wow, bagus sekali teman-teman. Ada mobil balap. Gokil. Widih, lihat teman-teman. Wow, ada mobil truk pasir. Gokil. Wih, wow, apa nih? Wadidaw, kereta cocok Charles. Wow, sedap sekali ya. Ayo kita angkut ke dalam truk juga. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil ambulan. Mantul. Nah, sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Wih, lihat teman-teman. Ada bulldozer. Wih, mantap sekali. Selanjutnya mobil bus Rogi. Lucu ya teman-teman. Wih, lihat. Yang ini mobil truk molen. Wow, buat ngecor jalan. Amazing. Nah, yang ini mobil polisi teman-teman. Mantap. Wow, ini mobil truk oleng. Mantul. Hehehe. Ada mobil balap Lightning McQueen. Oke. Wow. Mobil go-kart. 17號重量組嘅預決賽啊！咁呢 Keren sih. Wow, yang ini mobil balap. Mantap. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada traktor. Mantul sekali ya. Wih, lihat teman-teman. Ada mobil loader. Oke. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil bus Gani. Amazing. Wehehe. Mobil bus tingkat. Mantap sekali ya. Wow, ada mobil balap Formula One. Wih, gokil. Wow, ini mobil bus oleng. Mantap. Nah, sekarang kita bongkar mobil truk pasir. Wow, rupanya ada mobil truk pasir juga. Wow, amazing. Ini ekskavator beko keruk.
Wow, gokil. Ada mobil loader. Mantap. Ada motor balap. Keren. Wih, yang ini mobil polisi. Gokil. Wih, ada mobil monster. Amazing. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil truk sampah. Mantap. Wow, ada tank baja militer. Mantul. Wow, ada helikopter. Gokil. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil ambulan. Mantap. Wih, lihat ini. Ada growler keren. Keren sih. Wow, ini mobil bus oleng Basuri. Gokil. Wehehe, eksavator beko keruk. Mantap sekali sih. Wow, ini kereta Thomas warna hijau. Mantap. Widih, mobil pemadam kebakaran. Keren ya. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita angkut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ayo kita lanjutkan perjalanannya.